बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इतनी अहम है, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि 73 साल बाद ही सही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पेशन गोई सच साबित हुई। आज अगर कायद आज़म जिंदा होते तो लोग उनके हाथ चूम लेते। यकीन कीजिए इस वीडियो को देखकर आप उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं करेंगे। एक अजीम शख्स जिसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त तो अता की लेकिन उसको विज़डम भी बहुत अता किया। कायद आज़म ने कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान सारी जिंदगी हिंदुओं को सच्चा साबित और इनका वफादार साबित करने में गुजार देगा, लेकिन कभी भी वो सच्चा साबित नहीं कर पाएगा। जो चीज़ कायद आज़म ने 73 साल पहले देखी थी, आज 73 साल बाद दुनिया देख रही है। आपको एक इंटरव्यू हुआ है भारतीय मीडिया पर, उसका क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। बड़ा लंबा इंटरव्यू था, सिर्फ एक हिस्सा सुनवाएंगे। ये है मौलाना मदनी का इंटरव्यू। मौलाना मदनी जो जमीयत उलमा हिंद देवबंद, जो असल में इंडिया के अंदर है, उसके चीफ हैं, यानी उनके करता धरता है। ये असल में वो शख्स हैं जिनके आबाओ अजदाद ने कायद आज़म को काफिर आज़म कहा था, पाकिस्तान को पलीदिस्तान कहा था, काफिरिस्तान कहा था, और कहा था कि दो कौमी नजरिया हराम है, गैर इस्लामिक है, और बड़ी बड़े इल्काबात दिए थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और कहा था कि ये ठीक नहीं है। अब सूरत हाल देखिए, इनको बुलाया है एक प्रोग्राम के अंदर और एंकर ने पूरे प्रोग्राम में इनसे बार बार सवालात करता। आपको सिर्फ एक हिस्सा सुनाएंगे। वो कहते हैं कि आप और तालिबान एक ही मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हिंदुस्तान के हिंदू देख रहे हैं कि अगर तालिबान का वो मसलक है तो आपका भी वही मसलक है, लिहाजा आपकी तरफ अब उंगलियां उठ रही हैं कि आप अपने आप को सच्चा साबित करें कि आप वैसे नहीं हैं। अब वो तालिबान को कंडेम नहीं कर सकते क्योंकि मसलक एक है। अब फजलुर रहमान मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में उसी मसलक से हैं और ये उधर वही है। अब ये कायद आज़म की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा था। कायद आज़म ने कहा था तुम सारी जिंदगी वफादारी साबित करो, नहीं कर पाओगे। आज अल्लाह के हजूर आप दुआ कीजिए कायद आज़म के लिए, बड़ी ज़बरदस्त दुआ जो आपके दिल में आता है। और ये क्लिप देखिए, आप हैरान होंगे कि उनके अल्फाज आज सच हो रहे हैं। इनसे पूछा जा रहा है अपनी वफादारी साबित करें, साबित करके बताएं आप क्या वफादार है कि नहीं। अब ज़रा एक क्लिप सुनिए और इनकी आएँ बाएँ शाएँ ऊपर नीचे गुफ्तगू इनको समझ नहीं आ रहा। ये घुमा फिरा कर इधर उधर कहानियाँ सुना, इनको समझ नहीं आ रहा कि अब इंडिया के सामने कहें क्या, क्योंकि दुनिया में अब अल्लाह ने इनका चेहरा बेनकाब करना शुरू कर दिया। आराम से क्लिप सुनिए और देखते जाइए। उसको काटना है, यही तो जोड़ा जा रहा है ना। और काटने के लिए अब इस वक्त काटने की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए कि वो इंडिया में आ गए हैं, मजबूर हो गए। मजबूर नहीं हुए, इंडिया को चूज किया था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो मौलाना महमूद हसन के शिष्य थे, वो भी और मेरे ग्रैंडफादर थे और जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने कहा ये टू नेशन थ्योरी जो पेश की जा रही है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से, जिन्ना साहब की तरफ से, ये टू नेशन थ्योरी अन इस्लामिक है। इसके ऊपर किताब लिखी है, उसको लोगों ने भुला दिया। चलिए शुक्रिया, इस बहाने जिक्र तो आया। क्योंकि इत्तेफाक की बात यह है कि मैं अभी वीकेंड पे प्रयागराज जा रहा था, फ्लाइट में मेरे बगल में आरिफ मोहम्मद खान साहब बैठे थे, जो कि देवबंद के बहुत ही पुराने विरोधी रहे हैं। तमाम उन्होंने आर्टिकल्स लिखी हैं, किताबें लिखी, उन्होंने अपनी कुछ किताबें भी दी, आर्टिकल्स भी दी, जो मैंने फिर पढ़े। और आरिफ मोहम्मद खान साहब का ये चार्ज है कि जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं। उनका कहना है कि देवबंद की जो असल सोच है वो वही सोच है जो तालिबानी सोच है। वो कहते हैं कि ये जो दाढ़ी वाले मौलाना है वो ये बताते हैं कि हमारी सोच जुदा है तालिबान की सोच से, लेकिन देवबंद की जो असल सोच है, जो आपको कैमरे पे दिखती नहीं, कभी बाहर नहीं आती, और तालिबान की जो सोच है वो एक है। देखिए, हम कभी ये नहीं कह रहे आपसे कि हमारी और तालिबान की सोच अलग है। हम तो कभी नहीं कह रहे आपसे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी और हमारे इंडिया की सोच एक है। मैं कभी कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी कि मैं ये कहूँ कि मेरी और तालिबान की सोच अलग है। नो, मैंने कभी दावा ही नहीं किया, ना हमारे यहाँ से किसी ने कभी कहा है कि हमारी और तालिबान की सोच अलग है। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी और मेरे इंडिया की सोच एक है। तो अलग नहीं होनी चाहिए आपकी सोच। मैं कह रहा हूँ मेरी और मेरे इंडिया की सोच एक है। मैं क्यों डिफेंड करूँगा अपने आप को इससे कि नहीं वो तो अलग है, मैं अलग हूँ। मैं क्यों करूँ?
کس کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ جس کو نظر آ رہا ہے وہ نظر آتا رہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی, اور سن لیجئے, آنکھ ٹیڑھی کر کے اگر کوئی انڈیا کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی. میرا انڈیا ہے, میں انڈین ہوں, میں نے انڈیا کو چوز کیا, میرے بزرگوں نے انڈیا کو چوز کیا ہے. انڈیا انڈیا ہے. اتنا کمزور ہو جائے گا, اتنا کمزور ہو جائے گا انڈیا. انڈیا کی سب سے بڑی طاقت, انڈیا کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ انڈین مسلمز ہیں. ہم ہیں انڈین. ہم نے انڈیا کو اپنا سب کچھ بنایا ہے, سب کچھ مانا ہے, مانتے رہیں گے. ہمارا انڈیا ہے. تو ان کو بہت مرتبہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن سوتووں کو کیسے جگائیں گے؟ نہیں, جگتووں کو کیسے جگائیں گے؟ سوتووں کو تو جگایا جا سکتا ہے. اب وہ تو جگے ہوئے ہیں اور اسکالر ہیں بڑے, تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا کہ وہ کس بات پر ان کو اعتراض ہے؟ دیکھیے, ہمارے ہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے, تو ہم نے کبھی انکار کیا کہ جہاد ضروری نہیں ہے؟ ہاں جہاد ضروری ہے, بالکل ضروری چیز ہے جہاد. ہم کب انکار کر رہے ہیں, اور کبھی نہیں انکار کیا جا سکتا. اور سن لیجئے, اگر بریگیڈیئر عثمان اور عبدالحمید نے جان دی ہے تو وہ جہاد تھا اس کا, تو جان دی ہے اور شہادت کا جام نوش کیا ہے. جام اس کو کہتے ہیں نا سر, تو شہادت کا جام نوش کیا ہے بریگیڈیئر عثمان نے بھی, عبدالحمید نے بھی, اور بہت ساری مثالیں ہیں چھوٹے چھوٹے بیچارے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی سوچ وہی ہے جو ہماری سوچ ہے, یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں طالبان کے خلاف کیوں بولوں, نہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں وہی پوچھ رہا ہوں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں گے یہ مولانا مدنی صاحب تو بچ کے نکل گئے, بولنا ہی نہیں چاہتے تھے طالبان کے خلاف. نہیں, آپ اس کو گھمائیے مت راہل جی, دیکھیے گھمائیے مت آپ اس کو. میں آپ بات چل رہی ہے عارف بھائی کی, تو آپ ان کے بارے میں انہوں نے ایک دھارنا قائم کی ہوئی ہے دیوبند کے بارے میں, اور وہ سوچی سمجھی ہے, کیونکہ اس سے انہیں اسپیس ملتا ہے, تو اچھی بات ہے, ان کو مبارک ہو. میں ان کی بات کو کاٹنے کے لیے, نیگیٹو بات کرنے کے بجائے ایک پوزیٹیو بات کر رہا ہوں. دیوبند بھی, انڈیا کے مسلمان بھی, دیوبند انڈین مسلمز میں دیوبند ایک چیز ہے, بس ایک چیز ہے دیوبند, اصل تو انڈین مسلم ہے. تو انڈین مسلم کیا ہے پرابلم؟ دیکھیے, آپ نے بیچ میں ایک سوال اور کیا تھا, اس کو میں نے جواب نہیں دیا تھا, میں دوبارہ اس کے اوپر آ جاتا ہوں سیدھے. آپ نے کہا تھا انڈین مسلمز کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا, کل کو خلافت قائم کریں گے, وہ خلیفہ بنیں گے, وہ فلاں ہوگا, اور پھر انڈین مسلم بھی بیعت لیں گے. وہ بیعت کا لفظ یوز کرتے ہیں جو داعش والوں نے, آئی ایس ایس والوں نے جو یوز کیا تھا وہاں, بغدادی نے اور فلاں نے. تو تب کیا ہوگا؟ تو ایک من میں ایک ڈر بھے پیدا کیا گیا, وہ بھے تو آف کورس اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا نا, کہ وہ انڈیا کا مسلمان کہاں جائے گا. تو میں کہتا ہوں بھائی, آپ انڈیا کا اگر دیوبند کو دیکھیں, اگر طالبان کو دیکھیں, اگر انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھیں, انڈین علماء کو دیکھیں, انڈین مدرسوں کو دیکھیں, تو دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ہے میڈیا. میں میڈیا کے خلاف نہیں بولنا چاہتا, آپ کے یہاں موجود ہوں اور آپ نے مجھے اپرچونٹی دی ہے, میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا. لیکن ایک میڈیا نے پرسیپشن بنایا ہے, اور اس پرسیپشن کے بننے کی وجہ سے اور ایک خاص نیریٹیو بیان کیے جانے کی وجہ سے ریگولر آج کی تاریخ میں انڈیا کا مسلمان اپنے آپ کو بہت سپریس فیل کر رہا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے انڈین مسلمز کی پوزیشن کو. میری پوزیشن یہ ہے, میں ایز انڈین مسلم کی حیثیت سے بول رہا ہوں, میری پوزیشن یہ ہے کہ میں ایئرپورٹ پر ہوتا ہوں اور مجھے واکنگ کرنے کا میرا چھوٹا ہوا ہے, میں نے بورڈنگ لے لی, اندر چلا گیا, میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے, میں واکنگ کر سکتا ہوں. کئی مرتبہ واکنگ کرنے کے بیچ میں یہ ڈر لگتا ہے کہ میں بہت آ جا رہا ہوں, کوئی کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا بہت سارے ٹی وی چینلوں کے اس کے بیچ میں, سی سی ٹی وی کے بیچ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا, تو سوچے کہ یہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کے آدمی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا نیت ہے اس کی. آ کے مجھے کسی نے پوچھنا شروع کر دیا تو میری کیا پوزیشن بنے گی. تو ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے بائی چانس, اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم اس کو کیسے کلیئر کریں گے, کیسے چینج کریں گے. شاید
آپ لوگ اس میں زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں. پھر ایسے میں یہ طالبان کا سب ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان کے 20 سال کی لڑائی کے بعد وہ واپس آ گئے ہیں اور کیسے کیسے سب ہو گیا وہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ ہم کیا کریں، آپ کیا کریں اور انڈیا کیا کریں؟ یہ بڑا سوال ہے اور جینوئن سوال ہے. اور بیچ میں وہ ایک ہمارا پڑوسی بھی ہے، ان کا بھی پڑوسی، دونوں کا پڑوسی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہے سب کہ وہ اپنا فائدہ کم اور دوسرے کا نقصان زیادہ نظر میں رہتا ہے. یہی سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. بھائی اپنا فائدہ حاصل کرو، دوسرے کے نقصان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جہاں تمہارا فائدہ ہو فائدہ لے لو. پر انڈیا جو ہے، میرا ماننا یہ ہے، میرا ملک انڈیا جو ہے اس کو اس سب کانٹیننٹ میں لیڈنگ رول پلے کرنا ہے. کیسے؟ اب یہ بڑا مشکل سوال ہے، فوراً میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن اچھا تو یہی ہوتی ہے نا کہ میرے ملک کی ایک لیڈنگ رول ہو. نہیں، کیونکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی کیا چنتا ہو سکتی ہے؟ ان کی چنتا یہ ہو سکتی ہے کہ اگر افغانستان میں اس وقت طالبان سطح میں ہے اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ دیوبندی سوچ ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کا سمبھوتہ اثر بھارت کے جو مسلمان ہیں، خاص طور سے جو یووا مسلم ہیں، ان پر کیا پڑے گا؟ کیونکہ طالبان کی ہی سرکار سے جڑے ہوئے اور ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ القاعدہ کے ہوں یا پھر کچھ لوگ جو ISKP کے ہوں، اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس، جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کافی نہیں ہے، ہم تو ایک پورے علاقے میں اسلامک کیلیفیٹ بنانا چاہتے ہیں. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.